କାହିଁକି ହେଉଛ ତେ କଲବଲ ଯଦି ହବ କଲବଲ ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ କର କଲ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ତମ ଘରେ କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତି? ନାହାନ୍ତି ବାସନ୍ତି କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା श्रीमन महाप्रभु वज्रेश्वर महादेव शरणे शरण प्रीतियर बोल आनंदे कबार हरि हरि चूड़ामणि परिव्राजकाचार्य श्रीमत्स्वामी श्री श्री ठाकुर निगमानंद देवंक शरणे शरण प्रीति बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल श्री श्री मदन मोहन देवंक शरणे शरण प्रीति बोल आनंदे कबार हरि हरि बोला श्रीमन सत्यनारायण देवता अरुणीभूता बाल वृद्धवनिता गुरु गुरुजन मंडली ग्रामवासी रूचि पड़ोसी ग्रामवासी उभय पक्ष संगीताचार्य कलाचार्य तथा ये समग्र विश्व कल्याण करंतु बोल आनंदे कबार हरि हरि हरे हरे
या पीड़ा वरदन मंडित प्राया शुक्लपत्रान्विता या ब्रह्मा च्युत संग्रम प्रवृत्ति मेरे देवी सदा वंदिता समं पातु सरस्वती पदवतिनी सत्लव्यापहा वंदे देवो मावत गुरु गुरु वंदे जगत्कारणं वंदे वन्नभूषण मृगधरं वंदे वसुरन्नते वंदे शुद्ध तदंक वंदनानं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे वत्सराधरं वंदे शिवचन्द्रं वेदान भरते जगन्नि बहुते भगवते दैत्यं दानस्य बलिं छलयते कृतं धं ब्रह्मते पौलचं जहते हलं कळयते कारुण्यमासन्नुते बड़े तन्मुते भागवते गुरुते हरि गुरु धर्मा तुभ्यं नमः हरि सजनी न जाने पीराती कली प्राण सजनीर न जाने पीराती कली न जाने
কালে প্রাণ সহজানি রে নজারে মোপেরা তে কলে ভাসই গো পাল কৃষ্ণ অঙ্কেশ্বরী রাধা কৃষ্ণ ভাষয়ে গোপাল কৃষ্ণ অন্তে পারে রাধা কৃষ্ণ ভাসই গোপাল কৃষ্ণ অঙ্কেশ্বরী রাধা কৃষ্ণ ভাষয়ে গোপাল কৃষ্ণ অন্তে পারে রাধা কৃষ্ণ যমুনা নদীর তীর শ্যাম দুজা ভেটিলে ন জানিব বেড়া কালে প্রাণ সহজানি রে নজারে মোপেরা তে কালে আনন্দ পান পরে পাদে পারে নদা সারিলে নজারে মোপেরা তে কালে প্রাণ সহজানি রে ন জানিব বিরাতি কালে মালো চন্দ্র চন্দনজিত শুভ্র সুকান্তি রাম জয় রাম জয় জয় রাম রাম কুন্দ কুসুম কড়ি রুচির ছুদন্তি রাম জয় রাম জয় জয় রাম রাম কাল ব্রহ্মা ইন্দ্র শঙ্কর বন্দিতা মাতা রাম জয় রাম জয় জয় রাম রাম বিষ্ণু বিমোহিনী বিশ্বপূজিতা রাম জয় রাম জয় জয় রাম কাল ব্রহ্মা ইন্দ্র শঙ্কর বন্দিত চরণা রাম জয় রাম জয় জয় রাম রাম ত্রৈলোক্যবাসিনী মামন্ডিতা ভরণা রাম জয় রাম জয় জয় রাম ফল পদম সুবাসিনী শ্বেত সুগাত্রী রাম জয় রাম জয় জয় রাম রাম নম নম শারদে জ্ঞান বিধাত্রী রাম জয় রাম জয় জয় রাম রাম ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तजेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गणे नारायण अंबिके भास्कर भिन्ना भिन्न पंचदेव नमः शरणागत परित्राण परायण सर्वस्यार्थ हरे नारायण नमस्तुते धरित्र्या पाताले वासुदेव मर्त्य समाधवं वन्दे ये तं वन्दे सचराचरं ये झङ्कड़े तु सदा वासनं सिंहवाहिनी शारदे ये मम कंठे निवासाय मा भाग्य देवी লম্ব করতে কোলে বিচারি করিছিল এ বিচারি করিছিল এ বিচারি করেছে চারি যুগে নাম ব্রহ্ম চারি যুগে নাম
বিচারে করেছিল সে জানো এই সদা গুরু তুমকু করন্তি দারু সদা সিদ্ধা বচন ও সিদ্ধা কাকু মনাই ভয়ে ବସରେ ବସ ମାଡୁନି ରୋଡକୁ ଗଲେ ବସ ମାଡି ପରମ ମାନନୀୟ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବିଦଗ୍ଧ କଦମ୍ବ ଉପସ୍ଥିତ ଆଜ୍ଞା ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭଗିନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁରାଣ କୋଶିନୀ ମା ଭଉଣୀଗଣ ସର୍ବୋପରି ଭଗବତ ରସ ପିପାସୁ ଆଜ୍ଞା ସଜ୍ଜନ କଦମ୍ବ ତଥା ଏରିଆର ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁଡ଼ା ଆଜି ହଉଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନାମ ରୂପୀ ମହାଯଜ୍ଞର ଚତୁର୍ଥ ଜାମିନୀ ପୁଣି ଆମ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦର ମନୋନିବେଶ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟାଏ ପଦ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି କବି ହେଲେ ରେଢାଖୋଲର ଅନ୍ଧ କବି ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ କହିଲେ ଆଲୋଡ୍ୟ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରାଣୀ ବିଚାର୍ଯ୍ୟାଣୀ ପୁନଃ ପୁନଃ କହିଲେ ମୁଁ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରି ଅନେକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟାଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ତାହା କଣ ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁଦିନେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ପକ୍ଷରେ ରହିବ ତାହା କଣ ସନ୍ଥ ଭୀମ କହିଲେ କହିଲେ ବିଚାରି କରିଥିଲ বিচারি করেছিল বিচারি করেছিল বিচারি করেছিল କହିଲେ ଚାରି ଯୁଗେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ ଅନନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରି ଯୁଗରେ ନାମ ହଉଛି ଇଏ ବିଶ୍ୱ ପକ୍ଷରେ ଅନନ୍ତ ଆଉ ଅକ୍ଷୟ। କୋଉ ନାମ କଥା କହନ୍ତି ଆପଣ? କୋଉ ନାମ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଦି ପ୍ରାଣୀ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହରେ କୋଉ ନାମ କଣ? ନାମ ତିନି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା। ନାମ ତିନି ପ୍ରକାର। ୟା ଭିତରେ କୋଉ ନାମ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି?
हरे नाम तीन प्रकार कौन ବୁଲିବା ନାମ ବସିବା ନାମ ଲୁଗା ଘୋଡିଆ ନାମ। ଭାଙ୍ଗିଦବ ବୁଢା ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ବୁଲିବା ନାମ ବସିବା ନାମ ଲୁଗା ଘୋଡିଆ ନାମ हरे ये की नाम बुलिबा नाम कौन ବୁଲିବା ନାମ हाँ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇମାନେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଝିରେ ରଖି ଚାରିପଟ ବୁଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ 32 ନଦିଆସ୍ୱର ହରେ କୃଷ୍ଣ हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम एटा केड़े भाई है बहुत सब ବୁଲିବା ନାମ है कला ये ला बुलिबा नाम आ उठे कोन ବସିବା ନାମ बसिबा नाम हरे हां ଆଶ୍ରମରେ ସାଂସଦ ମାନେ हां ଆଶ୍ରମରେ हां ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ जप हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जप हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद एटा की नाम ବସିବା ନାମ बसिबा नाम आ उठे कोन कहिलो ଲୁଗା ଘୋଡିଆ ନାମ हैं ସେଗୁଡା କହିଲେ ତ ଅପଳେ ଲାଗିବ। हरे लुगा घोड़िया नाम कोन ମୁଁ କଣ କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଦ୍ର ଲୋକମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁ ଡାକି ମନ୍ତ୍ର ନେଲେ ବିବାହ ବେଦୀକୁ ଯିବେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଲୁଗା ଘୋଡିଆ ନାମ। କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁ ବାବା ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ଲୁଗା ପକେଇ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଦେବେ। एटा केड़े भाई है बसाओ नोट कर नहीं रे बाबू ये कोन प्रकृत रे नाम नहीं ये प्रकृत रे नाम नुहंती बस रे बाबू ନାମ କିଏ ସେ जदि नाम ही थामते आपण देखिबे संत भीमभोई कहिले चारि जुगे नाम ब्रह्म अटे अनंत अक्षय चारि जुगरे नाम होउचंती अनंत अक्षय जदि चारि जुगरे नाम अनंत अक्षय आपण देखिबे सत्य जुगरे नाम कोन थिला पांजी देखिबे सत्य जुगरे तारक ब्रह्म नाम थिला कले नारायण पराक्षर नारायण पराक्षर नारायण परमगति नारायण परमगति ବାହାରେ ବାହାରେ ଅଧିକା ନୁହଁ सत्य जुगर तारक ब्रह्म नाम कौन थिला नारायण पराक्षरा
सत्य जुगर नाम थिला नारायण जेतेबेले सत्य जाई त्रेता थिला सेतेबेले कहू नारायण नाहंती नाम परिवर्तन ही गलेडी राम जेतेबेले सत्य जाई त्रेता जाई द्वापर थिला सेतेबेले कहू नारायण नाहंती कि राम भी नाहंती आपण देखिबे द्वापर जुगर तारक ब्रह्म नाम कले हरे मुरारे मधुकैट भारे हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सावरे गोविंद गोपाल मुकुंद सावरे आपण देखिबे द्वापर जुगरे तारक ब्रह्म नाम हेले हरि मुरारी गोविंद गोपाल माधव मधुसूदन गोविंद ये द्वापर जुगर नाम ही गले आपण देखिबे जेतेबेले सत्य जाई त्रेता जाई द्वापर जाई कली आसिला संपूर्ण नाम परिवर्तन होला सेतेबेले नारायण नाहंती कि राम नाहंती ना कि माधव मुकुंद मधुसूदन कहीं नाहंती ये सब मिसी गोटा नाम है बाबा से नाम कोन आया ताहा कौन कहले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे मोर विदग्ध मंडली पांजिरे हमें देखू आज्ञा तारक ब्रह्म नाम एया यहाँ प्रत्येक लोग तो घोषंती किंतु प्रकृत रे कौन आज्ञा कली जुगर तारक ब्रह्म नाम कौन थिला कौन थिला एया थिला कि नहीं आ कौन थिला आज्ञा कली जुगर तारक ब्रह्म नाम थिला कहले हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ये कौन नाम भूल हो गला गछरे नडिया फळेबे आपण कोन भल ना है कौन हला भूल होउची नाम नाम भूल हो गला पूर्ण नाम भूल नाली चा मिलिबनी खीर कथा तो दूर हरे कौन हला महामंत्र नाम समस्त जानती हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नहीं रे बाबा पहुंचले अनुष्ठान रे प्रथमे चाहा जलखिया बीड़ी दियासिली चिलम गंजेई दिया हो है नाम पर अरुआ डालमा है होई रे आइडिया से संकीर्तन भाई मान मोर बसी थमती हां था तू मु पास एक जने है बसा गण हे मोर विदग्ध मंडली कली जुगर तारक ब्रह्म नाम थिला एया हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे किंतु ये परिवर्तन हला काहे की ये से परिवर्तन करले आपण देखिबे जेतेबेले प्रेमावतार श्री चैतन्य ये विश्व को ले आगमन हला सेतेबेले देखिले ये कली जुगर मनीष ये मद खाइबो मांस खाइबो माछ खाइबो चिकन खाइबो अंडा खाइबो चिकन पकोड़ा खाइबो बियर राम होचंती मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण होचंती लीला पुरुषोत्तम राम मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण हला कीड़ा पुरुष अरे लीला कह रे बुढ़ा राम हेले मर्यादा पुरुषोत्तम आज आपण माने सुनुथिले राम एवं कृष्ण संबंध रे पांडव नाटक कहिले मु गाइबी राघव पांडवीयम भाई ओहो एई पटे से नहांती हरो नदी आड़े जाइछंती बोही कौन सी काव्य गाइबा पूर्वरु
ତା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଭଲ କି ଦେଖିଲ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଆମେ ପାଳିଆ ଭଳିଆ ଲୋକ କଣ ହେରୋ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ରାଘବ ପାଣ୍ଡବୀ ନାଟ କର୍ମର ହଁ ହଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ବାବା କଲେ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ବୁଜରଜ ପିଞ୍ଜର ମୃତୟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମଣେ ବ୍ରହ୍ମଣେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ हे मोर विदग्ध मंडळी भाई तो मोर राघव पांडवियम कही करी ଆପଣଙ୍କର ତ ପ୍ରଥମରୁ କଣ ଫୁଲ ଖସିଲାଣି मात्र जोड़िए श्लोक पढ़ाई आउ से श्लोक किमिति अर्थ हला ବାବା आपण माने भी समझते जानि छन हरो स्वाधिष्ठानम बुजरज पुंज पिंजर मूर्तये ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ इच्छाधीन जगत सृष्टि कर्मणे ब्रह्मणे नमः हे मोर विदग्ध मंडळी आज्ञा मु ये श्लोक को आसीबी ଆଜ୍ଞା खाली मो कथा टिके सरी जाउ ହଁ ହଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ରହିଗଲା ହଁ हे मोर विदग्ध मंडळी मु ये कथा काई कहली ना राम होचंती मर्यादा पुरुषोत्तम କୃଷ୍ଣ मर्यादा रे टिकिए व्यतिक्रम हेले और राम आउ सेठी ना ନା 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 ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବ ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି आपण देखिबे ରାମ କେମିତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା विश्व रे ଆଜ୍ଞା रामायण जेते प्रकार सृष्टि हेइथिले भी सब रामायण रे आपण देखिबे और राम को बण को पठेइबा पाई ଆଜ୍ଞା दाई हेले कोई केई महाराणी ହଁ ହଁ ସବୁ ପୁରାଣରୁ ଆମେ ପଢିଛୁ किंतु ଆଜ୍ଞା मु गोटाए रामायण कथा आपण मान को कहिबे संत तुलसी ହଁ ହଁ कले राम को बण को पठेइबा पाई ଆଜ୍ଞା कोई केई दाई ହଁ ହଁ କହିକେଇ ଦାଇ नाई ଆଉ କିଏ ଦାଇ राम को बण को पठेइबा पाई दाई हेले दशरथ महाराज ପ୍ରମାଣ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା प्रमाण ହଁ ପ୍ରମାଣ संत तुलसी କଣ କହିଲେ जो दिन ହଁ ହଁ आपण देखिबे ଆଜ୍ଞା राम को राजा करिबार अव्यवहित पूर्वरु दशरथ जानी देले ଜାଣିଲେ कैकेयी कोपवन भितरे ଅଭିମାନ अभिमानिनी सजी होइछन କହିଛନ୍ତି दशरथ महाराज चलिले ହଁ ହଁ कैकेयी को पुर ପୁରକୁ डाकिले कैकेयी गोटाए पद ହଁ ହଁ आपण मानकर संत तुलसी कले भामिनी राम शपथ करम मोए भामिनी राम शपथ करमाए भामिनी राम शपथ करमाए भामिनी राम शपथ करमाए श्री राम जय 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 राम संकट मोचन जय हनुमान ए मोर विदग्ध कदम ହଁ आपण देखिबे विश्व रे दशरथ महाराज ବେଶ जहा करिदेले କରିଦେଲି कौनसी बापा ए कथा करि परिबो नाही देखिले ହଁ ହଁ दशरथ महाराज कौन कहिले କଣ କହିଲେ ଭାମିନୀ कहले भामिनी ଭାମିନୀ संस्कृत रे ଆଜ୍ଞା कोपवती नायिकांकु ବେଶ ଭାମିନୀ मानवती नायिकांकु मानिनी ଭାମିନୀ एवं कोपवती नायिकांकु ବେଶ भामिनी बोली कुहा जाय କୁହାଯାଏ संत तुलसी कहिले କହିଲେ ଭାମିନୀ भामिनी राम शपथ करमोहि कहले हे भामिनी ନାମରେ ରାମ मु राम नाम रे शपथ नहीं कहूची जो मांगो तू जहा मागी ମାଗିବୁ तथे मोर अदेय किछि ନା नाही ନା आपण विचार कले ବେଶ ये रघुवंशर राजा ରାଜା दशरथ ଦଶରଥ ଆଜ୍ଞା ରଘୁବଂଶ ରାଜା ଆଉ आपण टिके विचार करंत ହଁ 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 काली କାଲି
ରାତି ପାଇଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ପୁଅର ଗୋଟାଏ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ବିବାହ କରିବେ କି ବ୍ରତ ଉପନୟନ କରିବେ କି ପୂଜା କରିବେ କି ଅଭିଷେକ କରିବେ, ଆଜି ରାତିରେ ଦରକାର ପଡିଲା ବୋଲି ସେଇ ପୁଅର ରାଣ ଖାଇକରି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଦଶରଥ ମହାରାଜ କହିଲେ ଭାମିନୀ ରାମ ଶପଥ କର ମୋହି, भामिनी राम शपथ कर मोहि, मोहि राम जय जय राम। କହିଲେ ହେ ଭାମିନୀ, ମୁଁ ରାମ ନାମରେ ଶପଥ ନେଇ କହୁଛି, ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି। ତୁ କଣ ବା ମାଗିବୁ, କଣ ବା ତୁ ମାଗିପାରିବୁ? ଦଶରଥ ନିଜ ଆଡୁ କହିଲେ କହ କେହି ରଙ୍କ ହିଁ କର ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦଶରଥ ମହାରାଜ କହିଲେ କହ କେହି ରଙ୍କ ହିଁ କର ହିଁ କହ କିଏ ରାଜା ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାକୁ ରାଜା କରେଇଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କିଏ ରାଜା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ରାଜା କରେଇଦେବି। କହିଲେ କହ କେହି ରୂପହିନୀ କହ କିଏ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସି ଯାଉଛି ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି। ଦଶରଥ ମହାରାଜ କଣ କହିଲେ? କହ କିଏ ଚାହୁଁଛି ରାଜା ହବାକୁ ତାକୁ ରାଜା କରେଇଦେବି। କିଏ ରାଜା ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ରାଜପଦରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି। ଏ କଥା କିଏ କହିଲେ? ଦଶରଥ କହିଲେ। ଦଶରଥ ମହାରାଜ କହିଲେ। କହିଥାନ୍ତେ କି ବୁଢା ଟିକେ ଆଇଁ ଛିଣା କୈକେୟୀଙ୍କର ଏଥର ଦୋଷ କଣ ରହିଲା? କିଛି ନାହିଁ। ଦଶରଥ ମହାରାଜ ନିଜେ କହିଲେ ଦଶରଥ ବାପା ହେଲେ ବି ଭଗବାନ ରାମ ଜାଣିଦେଲେ। କହିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଟିକିଏ କାମନା ସ୍ଥାନ ପାଇଗଲା। ରାତି ପାଇଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ହଉ କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏବେ? ନାରୀପୁରକୁ ଯିବା କାମନା ଭାବ ମନରେ ଆସି ଯିବାରୁ ସିନା। ଦଶରଥଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ କାମନା ଆସିଗଲା ବୋଲି ଦଶରଥ ମହାରାଜ ନାରୀପୁରକୁ ଗଲେ। ଯାହା ରାମ ତାହା ନହିଁ କାମ, ଯାହା କାମ ନହିଁ ରାମ। ଯୋଉଠି କାମନା ଅଛି ସେଠି ରାମ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ରାମ ଅଛନ୍ତି ସେଠି କାମନା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମ ଦଶରଥ ବାପା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ହଉ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ 14 ବର୍ଷ ବଣକୁ ଚାଲି ଗଲେ। ଟିକିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଲା। ଦଶରଥଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ କାମନା ଆସିଗଲା ବୋଲି ଦଶରଥ ଏ ରାମ ଦଶରଥଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି 14 ବର୍ଷ କାଳ ବଣକୁ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁ କହିଲି ନା ରାମ ହଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଯୋଉଟା ଅପରାଧ ଲୀଳାରେ ସେଟା କ୍ଷମଣୀୟ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉରା ବାପା ଟିକେ ଖାଲି ନାରୀ ପୁରକୁ ପଳେଇଲେ ବୋଲି ରାମ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇଲେ। ସେଇ ରାମ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ହେଇକିରି ଆସିଲେ କଣ କଲେ? ନାରୀଙ୍କର ପାଦ ଧରିଛନ୍ତି। ଦୋଷ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଜ ମାଡୁନି?
ଆମ କୃଷ୍ଣ କଣ ଏଇଟା ମାଇଚିଆ ନିଙ୍ଗୁଡ଼ା ଯେ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ପାଠ କରିବେ ଭଲ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସଭାରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲାଜ ନାହିଁ ଆରେ ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ 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 ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜୟଦେବ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସମର ଗରଳ ଖଣ୍ଡନ ମମ ଶିର ମଣ୍ଡନ ସମର ଖଣ୍ଡନ ମମ ଶିର ମଣ୍ଡନ ଦେହି ପଦ ପଲବ ମୁଦାର ଦେହି ପଦ ପଲବ ମୁଦାର ଚାରୁ ସେରେ ଚାରୁ ସେରେ ଗो ଚାରୁ ସେରେ ଗో ଚାରୁ ସେରେ ମୁନ୍ତଏ ମାନବ ମୁଦାର ମୁଦମଏ ମାନବ ମୁଦାର ସପତି ପଦ ମାଧର ସହତି ପଦ ମାଧର ସହତି ପଦ ପାବଗା ଦହତି ପଦ ପାବଗା ମୋର ପଦ ପାନ ଦେଇ ପଦ ମୋର ଲୁଟ ପାନ ଚାରୁ हे मोर विदग्ध कदम्ब जयदेव गोस्वामी कहिले भगवान कृष्ण निजे राधा कही कहले राधे सुमर करल खंडन सुमर बोले कंदर्प कंदर्पर विष ज्वाला को खंडन करबा पाई मम शिरसी मंडन मंडलम मो शिर को शोभा करबा पाई देही पद पल्लवम उदारम हे उदार हृदय राधे त्वं पद पल्लवम देही तुमर से पद कंज को टिके मो शिर ऊपरे थोई दियो ए कथा किए कहिला भगवान कृष्ण କହିଛନ୍ତି भगवान कृष्ण କହିଛନ୍ତି राधाଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଏତେବେଳକୁ ମୋର ମନେ ପଇଲା ମୁଁ ସେ କୋଷ ଦେଖିତେ ନଥିଲି ତ बाबूरे खाली सेतिके नुह ओडिया साहित्य ओडिया साहित्य आपण देखिबे कवि सम्राट उपेंद्र भंड कवि सम्राट उपेंद्र भंड काव्य हला सुभद्रा परिणय सोनुप्रास राग हला बाबूरे कल्याण उठाए कले सुरस भारे रे दाता जहु पंचसारा प्रहारे जहु पंचसारा प्रहारे जहु पंचसारा प्रहारे
ଆଜ୍ଞା कवि सम्राट उपेन्द्र कहले सुर सभारे उर्वशी हरे धाता कहूँ पंच स्वर प्रहारी देव सभारे ब्रह्मा उर्वशी प्रति आकृष्ट हेले कौन पाई कंदर्प सरविद्ध कला शंकी जाई प्रेमे भानुजा चरण भानुजा तटे धरे हरि भानुजा तटे धरे हरि प्रेमरे द्रवीभूत हे जाई भानुजा भानुजा भानु बोले सूर्य सूर्य जात अर्थरे ज प्रत्यय स्त्रीलिंग रे आ भानु जायते इति भानुज स्त्रीलिंग रे आ प्रत्यय भानुजा सूर्यंकर झियो झियो जमुना 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 कूलरे भानुजा चरण वृषभानु राजांकर झियो राधांकर पाद को भगवान कृष्ण धरी कथा बाबू गोटाए प्रमाण नुह आ गोटे प्रमाण अभिमन्यु समंत सिंहार काव्य विदग्ध चिंतामणि अभिमन्यु समंत सिंहार कहले आउ दिन भिन्ने भंगी कले ये न पीति बेसी हले आउ दिन भिन्ने भंगी कले न पीति बेसी हले ये बेगो होया सदे बिलखल होबे गयो ए आसा देबे रखल सो ये मंत भात प्रकाश खोले गोसा चरे ले नाही धरी गोसा चरे ये तो सहज रे यांकु केते भंगी जोना हेरो यांकु केते भंगी जोना से कथा किए कहिबो हे मोर विदग्ध मनोडी जेते बेले जेउ बेस दरकार यांकु से कथा भल भाबरे जोना আজি जेते बेले रसमयी श्रीराधा अभिमानिनी साधी छंती भगवान कृष्ण कले कोन नापीति बेसरे आसी हेले नापीति पादरे अलता पिंधेई दबा पाई ये नापीति बेसरे आसी पहुंची गले भगवान कृष्ण राधा को पाखरे हेलो जेमा तमे चित्ता लिखिबो अलता देखो ना टाकुटा ये रसमयी श्रीराधा सखी ललिता को कहउछंती कहले ललिता लो मु तो जानी पारिलिनी ये प्रकृत नापितुणी ना छदम बेस नापितुणी तमे कि जानि पाइलनी कोन कला मु प्रकृत नापितुणी बोली भाबी टाक बढ़ई देला है जेते बडे पादरे चित्ता लेखिबा पाई तानी कोठकू गली केमिति गली कलेवती पुरातन झिनबास ये पिंधी साली धीरे करा देसा दिलरा ताना जिंदा बचा पेंदे साले फेरे करा देसा आपण एइथिरु जानि देबे भगवान कृष्णंकर उद्देश्य कोन अति पुरातन झिनबास पुरातन माने पुराना झिनो झिनो कहिले पतला पतला जे सबु पतला को कोन झिनो कहै परिबो नाही जो लुगारे आपण एपटु चाहिले आरो पटोटा परिष्कार दिसुथि हे मोर विदग्ध मनोडी रसमयी श्रीराधा कहिले इमितिया लुगाटे पिंधिकरी गली सभानु झियो राधा उदी राजा घर झियोला हां पुणा लुगाटा काई पिंदिला हे मोर विदग्ध मनोडी
से जुगरे नियम थिला ये नुआ बहुटा जो लुगा पिंधि अड़ता नाइब से लुगाटा ये नापी तुणी नब बस हे मोर विदग धम नड़ी जिते बड़े पाद बढ़े गले रसमयी श्रीराधा अड़तारे चित्र लिखा पाई अभिमन्यु समन सिंहार कहले उठाए पद बोले रे खुले रसमयी श्रीराधा पादटा बढ़े ये चित्र लिखा छड़ ये नापितुणी भगवान कृष्णंकर नामटा को बाबू ये पादरे लिखले बाबू भगवान कृष्णंकर तो केते ना अछि भगवान कृष्णंकर निज ना कोटा बाबू तो केते ना अछि भगवान कृष्णंकर निज ना कोटा आपण देखिबे कवि सूर्य बलदेव रथ हे बलदेव रथ बलद रथ जो दे रसमयी श्रीराधा ये ललिता मुहर प्रथम करी नाटा शुणीदे रसमयी श्रीराधा ललिता को पाख को डाकिले खाली सखिलो टिके शुणिलु खाली ललिता खाली सखिलो कौन कहलु कृष्ण कृष्ण कहले कि नाम हथिलु सुना समय श्रीराधा ललिता को पाख को टाणी खले सुखिलो कौन कहलु कृष्ण 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 खले सखी तू तांको देखि प्रत्येक दिन जमा देखुची कले यही नगरे की बास गो ललिते यही नगरे की बसा यही नगरे की बस गो ललिते यही नगरे की बसा खले सखिलो तांको घर कोन आमरी नगर रे एई नबर रे ललिता कहला कोन कहला सखी यही नबर रे कोन कहउछ कहला आम सब ध आरो मिले देशो के ताका साओ दाकाळसा रे भोला ताका साओ दाकाळसा खले सखिलो आम कोठा घर ऊपर छिड़ा हले तांको कोठा घरर आलोक पर देखा जाउछि सत कथा पर हम घर धरका को तक लाइट पर दूची रसमयी श्रीराधा ललिता को डाकिले बाबा कहले सखिलो तू तांको देखिछु प्रत्येक दिन जमा देखुची तू तांको देखिछु कहले बयस केते तांको हर हब ललिते बयस केते
ଅନ୍ତରା ବାଦଳ ନବୀନ ମଘବା ହେ ବାବାର ତେରା ରସମୟୀ ଶ୍ରୀରାଧା ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଲଳିତା ତାଙ୍କୁ ବୟସ କେତେ ହବ? 12-13 ପଶିଛି। 25 କହିଲେ ନବ ଯୁବା ବୟ ନବୀନ ମଘବା ହେବ ଅବା 12-13। କହିଲେ ବୟସ ବେଶୀ ହବନି, 25 ଇଏ ନବ ଯୁବକ ସମୟ, ନୂଆ ନୂଆ ହେଇ ଅଙ୍ଗରେ ଯୌବନ ଆସୁଛି। ଇଏ 12 କି 13 ଆଉ ଅଧିକା ହବ। ଏ ମୋର ଭିତରେ ଧମନଡି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମ ଦେହଟା କାଇଁ ହିପାଳ ଲଳିତା ଭାବିଲେ କଣ କହିଲେ ଏଇନେ ପଚାରିଲା ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ଘର କି ନାହିଁ, ଘର କି ନାହିଁ ପୁଣି ପଚାରିଲାଣି ବୟସ କେତେ, କେତେ ଆହୁରି କଣ ପଚାରିବ? ଠିକ ଅଛି ସଖୀ ରସମୟୀ ଶ୍ରୀରାଧା ଲଳିତାକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ସଖିଲ କହିଲେ ବିବାହ ହୋଇଲେଣି କି ଗୋ ଲଳିତେ? ବିବାହ ହୋଇଲାଣି କେ ବିବାହ ହୋଇଲାଣି କେ ଗାଲଣିତେ ବିବାହ ହୋଇଲାଣି କେ। ଲଳିତା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲା କହିଲା ଏଇନେ ପଚାରୁଥିଲେ ଘର କୋଉଠି, ତାପରେ ପଚାରିଲେ ବୟସ କେତେ, ଏଇନେ କଣ ପଚାରିଲେଣି ବିବାହ କଥା। ରସମୟୀ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ଲଳିତା ଟିକେ ଛଳେଇକିରି କହିଲା, କହିଲା ନାଇଁ ବା ବିବାହ କୋଉଠି ହେଲାଣି? କହିଲେ ବଧୁ ବେଶେ କର ମର୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ତୋତେ ବି ଲୋକେ ଯଶୋଦା ତୋତେ ବି ଲୋକେ ଆରେ ଭଲା ଯଶୋଦା ତୋତେ ବି ଲୋକେ। ଲଳିତା କହିଲେ ନାହିଁ ବା ନା ବିବାହ ହେଇ କହିଲେ ବଧୁ ବେଶେ କର ମର୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ତୋତେ ବିଲୁକି। ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଯଶୋଦା ତୋତେ ଦେଖିଦେଲେଣି ଇଏ ବୋହୁ କରି ନେବେ ବୋଲି ହାତ ମଳି ହଉଛନ୍ତି। ହେର ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁ କହିଲି କାହିଁକି ନା ରସମୟୀ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ନା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରିୟ ନାମ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଏକୁଟିଆ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ ନାଟକ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କହିଲେ ତୁଣ୍ଡେ ତାଣ୍ଡବିନୀ ହରତିଣ୍ଡି ତନୁ ତୁଣ୍ଡାବଳି ମୂଲବଧାୟ କ୍ରୋଡେ କଡମ୍ବିନୀ ଘଟୟତେ ଅର୍ବୁଦଭ୍ୟ ସ୍ୱାହା ପ୍ରାଙ୍ଗନେ ସଙ୍ଗିନୀ ବିଜୟତେ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ କୃତିତେ ଓ ଜାନି ଜନିତା କିୟ ଦେବୀର ମୃତ ସନେତି ବରନ ଦ୍ୱୈ କହିଲେ ସଖିଲୁ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ତୁଣ୍ଡେ ତାଣ୍ଡବିନୀ ଯେତେବେଳେ ମୋ ତୁଣ୍ଡରେ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା କରେ ମୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଜାଣିଛୁ? ତୁଣ୍ଡା ବଳିଂ ଲବଧୟେ ମୋର ଅନେକ ତୁଣ୍ଡ ହେଇଯାନ୍ତା କି ମୁଁ ସେଇ ତୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ନାମକୁ ଟିକେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୋଡେ କଡମ୍ବିନୀ ଘଟୟତେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନାଟା ମୋ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ମୋ କର୍ଣ୍ଣ କୁହରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ମୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଜାଣି? କରନାର୍ବୁଦେଭ୍ୟ ସ୍ପୃହା ମୋର ଅର୍ବୁଦ ଅର୍ବୁଦ କାନ ହେଇଯାନ୍ତା କି ମୁଁ ସେଇ କାନରେ ଏ ନାମକୁ ଟିକେ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି। ଚେତଃ ପ୍ରାଙ୍ଗନେ ସଙ୍ଗିନୀ ବିଜୟତେ କହିଲେ ସଖିଲୁ କର୍ଣ୍ଣ କୁହର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଚିତ୍ତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେଇ ନାମଟା ପ୍ରବେଶ କରେ କଣ ହୁଏ ଜାଣି? ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ କୃତି ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ
जहा गोटाए समय रे सबु इंद्रिय को समान शांति दब आपण भल जिनसटे देखुछंती गोटे इंद्रिय शांति पाइला दर्शन इंद्रिय कानर कोण जीभर कोण नाकर कोण हाथीर कोण एगुड़ाकर किसी काम ना आपण भल जिनसटे खाऊछंती गोटा इंद्रिय शांति पाइला रसन इंद्रिय आखिर कोण नाकर कोण कानर कोण गोटे गोटे जिनिस गोटे गोटे इंद्रिय को शांति प्रदान करे किंतु कृष्ण नाम जितेबले थरे आपणक हृदय रे प्रवेश करि जाए सर्वेन्द्रियाणम सब इंद्रिय को एका बेलके समान शांति प्रदान करे सब इंद्रिय कुत्ती होई जिवे ए मोर विदग्ध मंडली मु ये कथा काई कहली ना रसमयी श्रीराधांक पादरे भगवान कृष्णंकर स्थान ता माने पाद धरी भगवान कृष्ण मु ये कथा काई कहली जोठी मर्यादा रे बापा टिके नारी पुर को पळैले राम तांकु 14 वर्ष छाड़ी की पळैले सेई राम जेतेबेले कृष्ण हेकरी आसिले नारींकर पाद धरि छंती हौ पंडित मंडली टिकिए दोष लागी नाही जाना मर्यादा आउ लीला भितरे यहाँ तो पार्थक्य मर्यादा आउ लीला भितरे पार्थक्य होची जितेबले चैतन्य महाप्रभु ये विश्व को आसिले सी देखिले ये कली जुगर मनीष माछ खाइब मांस खाइब मद पीब मर्यादा को आगरे रखी चली पारिब अंडा खाइब चिकन खाइब मटन खाइब ओहो बियर करिब सेई गुडा कथा आग दरकार आड़े हबो आपण देखिबे माछ मांस खाइबा पाई मनीष तैयारी हेइनी बाड़े बुझे एमती कहबे खाउ नांती तो से चार मपाई पडू खाइला चार मपाई मु खाउनी बोले कथा कहती चार मपाई होई रे भाई खाली अंत बाबू 8 पीस माछ देई देले आपण खाली अनुथांती मत खाउ नांत कोन करबे एटा केडा बेयाटा हे मोर विदग्ध मंडली आपण देखिबे मनीष प्रकृत रे मांसासी ना निरामिषासी मांसासी मनुष्य आगो आपण को विज्ञान रे देखौ बाबा एबे आपण जानत आया पंचम षष्ठ श्रेणी रो विज्ञान बही खोलिबे देखिबे ता देहरे समग्र प्राणी समाज को 3 भाग रे विभक्त करा जाय कोन कोन दळे हेले शाकाहारी दळे हेले मांसाहारी आउ दळे हेले सर्वाहारी बा सर्वभूक शाकाहारी जो माने गछ पत्र डाल लता इत्यादि खाइकरी बंचन ये मृग छेली गाई ए माने हेले शाकाहारी मांसाहारी जो माने मांस भक्षण करी बचंती बिराड़ी बाघ सिंह ए माने ये हेले मांसाहारी सर्वभू सर्वाहारी हेले विश्व रे मात्र 3टी प्राणी मात्र सर्वाहारी से किए गोटे हला काऊ आउ गोटे हला कुकुर हौ तृतीय नंबर पंडित एबे मनीष बटई जान मो कथा नुहे विज्ञान रे आपण
ସକାଳୁ ଯାଇ ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ହଁ 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 ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ବା 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 ତା ମାନେ ଏଇ ଆମେ ଏତେ ନିଚ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲୁ ଯେ ଆମ ପୁରାଣ ଆମକୁ କୁଆଡେ ନବ ସେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ନେଇ ହଉ କାଉ କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ ପଣ୍ଡିତ ସମାନ କରିଦେଲା ହଉ କୁକୁରର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଆମର ସେଇଠି ଭଲ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲା କାଉ କୁକୁରର ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ଇଏ ମଣିଷର ସ୍ଥାନ ସେଇଠି କାହିଁକି କେବଳ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଖାଇବା 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 କେବଳ ଖାଇବାକୁ ନେଇକିରି ଆହାରକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମଣିଷ ମାଂସାହାରୀ ନାଇଁ ମଣିଷ ମାଂସାହାରୀ ନୁହଁ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଈ ଆଗରେ ଆପଣ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ କୁକୁର ଆଗରେ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଈ କେମିତି ପାଣି ପିଉଛି ଆଉ କୁକୁର କେମିତି ପାଣି ପିଉଛି ଗାଈ ଶୋଷି କରି ପାଣି ପିଇବ କୁକୁର ଚାଟିକିରି ପାଣି ପିଇବ କାରଣ ଗାଈ ହେଲା ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ କୁକୁର ହେଲା ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଶୋଷିକିରି ପାଣି ପିଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଚାଟିକିରି ପାଣି ପିଇବେ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଶୋଷିକିରି ପାଣି ପିଇବେ ମଣିଷ କେମିତିଆ ପାଣି ପିଉଛି ମଣିଷ ଶୋଷି କରି ପିଉଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବୋତଲ ଲଗେଇ ଦଉଛି ଶୋଷିକିରି ପିଉଛି ଚାଟିକିରି ପିଉଛି ମଣିଷ ଯଦି ଶୋଷିକିରି ପାଣି ପିଇଲା ହଉ କେମିତି ବାବୁ ମଣିଷ ଏବେ ମାଂସାଶୀ ହୋଇଲା ଯା ତାହାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତୃଣଭୋଜୀ ଲକ୍ଷଣ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀର ଲକ୍ଷଣ ତାଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସେ ମାଂସାଶୀ କେମିତି ହେଲା ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଗଠନ ଶୈଳୀ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ଅଛି କୁକୁର ବି ଅଛି ବିରାଡି ବି ଅଛି ଆପଣ ଗାଈର ପାଟି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ କୁକୁର ବିରାଡର ପାଟି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଗାଈର ମାଢିରେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ସବୁ ସମାନ ବଡ ସାନ କେହି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୁକୁର ବିରାଡି ପାଟି ଖୋଲିଦେବେ ଉପର ମାଢିରେ ଦିଟା ତଳ ମାଢିରେ ଦିଟା ଇଏ ବଡ ବଡ ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ହେଲେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଇଏ ମାଂସକୁ ଛିଣ୍ଡାଇକିରି ଖାଇବେ ସେଇଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କର ଦିଟା ବଡ ବଡ ଦାନ୍ତ ଅଛି ମାଂସକୁ ଛିଣ୍ଡାଇକିରି ଖାଇବେ ଆପଣ ମଣିଷର ପାଟି ଖୋଲିଦେବେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ସମାନ ଅଛି ନା ବଡ ସାନ ଦାନ୍ତ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ବାହାର ହେଇଯାଇଛି ନହେଲେ ଦାନ୍ତ ସମାନ ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ସମାନ ତା ମାନେ ମଣିଷର ଗଠନ ଶୈଳୀ ବି ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ମିଶିଲା ହେ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଖାଦ୍ୟ ସଂରଚନା ତୃଣଭୋଜୀର ଶରୀର ଗଠନ ତୃଣଭୋଜୀର ପ୍ରକୃତି ତୃଣଭୋଜୀର ଗୁଣ ବି ତୃଣଭୋଜୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶାକାହାରୀ ଜୀବର ମୈଥୁନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ କିନ୍ତୁ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀର ମୈଥୁନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରୁହେ ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କୁକୁର ପାଖରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶାକାହାରୀ ଜୀବର ମୈଥୁନ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ କିନ୍ତୁ ମାଂସାହାରୀ ଜୀବର ମୈଥୁନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଉ ମାଂସ ଖାଇବାନି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବାନି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଅଣ୍ଡା ଜିମ୍ବ ତରକାରୀ ଆଇଁଷ କଲେ ଖାଇନ ଏଟା କେଡେ ବେହିଆଟା କହିଲା ମାଂସ ଖାଇବାନି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା
आपण देखिए सरकार योजना कले अंडा खाइले शक्ति वृद्धि हम या ठीक बोलू एटा किड़े बे हटा कला दीदी अंगनवाड़ी रे अंडा दउछन हे मोर विदक कदम अंडा खाइले शक्ति वृद्धि हम यह सत्य किंतु को शक्ति वृद्धि हम अंडाटा हूँ सीधा सड़क कुकुड़ार बीर्ज कुकुड़ार बीर्ज आपण गोटे गंजा कुकुड़ा आ गोटे माई कुकुड़ा या गोटाए जगार बंद कर रखी पर्यवेक्षण कर ये कुकुड़ाटा एते कामनमत्त प्राणी जे प्रति 45 मिनिट रे थरे ये कुकुड़ा मैथुन कर तामाने कुकुड़ा भीतर यही गुण अच्छी ये प्रति 45 मिनिट रे थरे मैथुन करिवो जदि आमे तारी अंडा खाइबा हौ आम भीतर केउ गुण बाबू बढ़ीबो तो कहीं की समाज भ्रष्ट पथरे नजीब कुकुड़ा जदि 45 मिनिट रे मैथुन कला ता अंडारे ता मांसरे सेही गुण विद्यमान थिबो ना नहीं आमे जते बेले तारी मांस खाइबा तारी अंडा खाइबा हम भीतर कोन बढ़ियो खाली कुकुड़ा उड़ा कक्क हे मोर विदक मनोरी मु एक कथा एथि भाई कहू आपण देखिबे आर्य सनातन धर्मर मूल ग्रंथ वेदरे खाद्य जहा निर्देश करा जाइछि ताहा कौन खाद्य कौन अखाद्य एक कथा लिखा जाइनि लिखा जाइछि भक्ष्य आ अभक्ष्य भक्ष्य जहा खाइबार योग्य जहा अभक्ष्य खाइबार योग्य नुह आपण देखिए कौन योग्य आ कौन अयोग्य आपण माने विचार करिवे गोटा श्लोक आपण मान को कहूची चरक संगीता कले साके न वर्धते बलम गुरुते न वर्धते बलम भय संग वर्धते तनु ये मनसे मनसं प्रवर्धते उड़िया हे मोर विदग्ध मनोड़ी आजिकाली अनेक लोकंकर कोष्ठकाठिन्य रोग देखा दउछि महिला परिष्कार हो डाक्तरखाना जीवार कौनसी आवश्यकता नहीं साके न वर्धते मलम आपण प्रतिदिन खाद्य रे किछि साग मिसई दियो बाबा साग खाइबे प्रत्येक दिन खाद्य रे आपण साग खांतु साके न वर्धते मलम आपणकर इंटेस्टाइन बा क्षुद्रांत आ बृहदंत परिष्कार हे जिवो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन परिष्कार हे जिवो केवल साग रे गुरुतेन वर्धते बलम आपण बलमान हबा को चाहउछंती सबुदिन घियो खांतु गुआ घियो अरुआ गुआ घियो हे मोर विदक मनोड़ी पयसम वर्धते तनु शरीर सुंदर हबा को चाहउछंती तो क्षीर खांतु पयसम वर्धते तनु मांसे मांसं प्रवर्धते मांस खाइले आपणक शरीर रे गुड़ाए मेद वृद्धि हम मांस गुड़ाए बढ़ी जीव सिना हौ पंडित मंडली आउ किछि लाभ हेबो नाही मांस गुड़ाए खाइले आपणकर गुड़े मांस बढ़ी जीव सिना आउ किछि लाभ हेबो ना 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 हे मोर विदग्ध मनोड़ी पाला बाला हे तमे आसिकरी
କହୁଛ ଆଜି ଟିକେ ମାଛ ହେଲାନି। ଆଉ କାଲି 8 ପିସ୍ କାଲି କହିଛି ମଟନ କରିବେ। ଏ ମୋ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚରକ ସଂହିତା କହିଲେ କଣ? କହିଲେ ଯେ ସାବୈ ଭୁଞ୍ଜି ଥାବରଣ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟତେ ଯେମିତିଆ ଅନ୍ନ ଆପଣ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସେମିତିଆ ହବ। ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିଆ ମନ ସେମିତିଆ। ତାର ପ୍ରମାଣ କହିଲେ ଦୀପଙ୍ଗସନାଥି ତିମିରଂ ଇଏ ଗଜ୍ୱଳଞ୍ଚ ପ୍ରସୂୟତେ। ଏ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୀପଟା ଜଳୁଛି। ଦୀପ ଉପରକୁ ଆପଣ ହାତଟା ବଢେଇ ଦେବେ ହାତ ପଡିଯିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦୀପ ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଦୀପଟା ଏଡେ ଜୋରେ ଜଳୁଛି ଆମକୁ ଆଲୁଅ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ରଖିଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଜିନିଷର ତଳେ କଳା ପଡି ଯାଇଥିବ। ବାବୁ ଯୋଉ ଦୀପଟା ଆଲୁଅ ଦଉଛି ସେଥିରେ କଳା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚରକ କହିଲେ ଏ ଦୀପଟା କଣ ଖାଇଛି କି? ଅନ୍ଧାରକୁ ଖାଉଛି। ଆପଣ ଦୀପଟା ଜଳେଇ ଦେବେ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦୀପଟା ଜଳେଇ ଦେଲେ ସେ ଜାଗାଟା ଆଲୁଅ ହେଇଗଲା। ତା ମାନେ ସେଠି ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା ସେ ଅନ୍ଧକାରଟା ଗଲା କୁଆଡେ? ଦୀପ ଖାଇଦେଲା। ତାକୁ ଏ ଦୀପ ଖାଇଦେଲା। ଦୀପଂ ଅସନାତି ତିମିରଂ ଦୀପ ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଖାଇଲା। ଅନ୍ଧକାର ରଙ୍ଗ କେମିତିଆ? କଳା। ଇଏ ତ କଳାକୁ ଖାଇଛି। ହଉ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଜାଣ। କିମିତିକା କଥା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ। ଭାଇ କହିଲେ କହିଲେ ପାଲାରେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ନଥିଲେ ପାଲା ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। କହିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ନେଇଦେଲେ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ଦୁଷ୍ଟାସୁ ବାସନେୟ ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର। ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ ପିଣ୍ଡ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଏ କଥା ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କାହିଁକି ଲେଖା ଯାଇଛି? ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଆଉ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଭାଇ ଆହୁରି ଡେରି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁଅ 12 ପ୍ରକାର। 12 ପ୍ରକାର ପୁଅ। 12 ପ୍ରକାର ପୁଅ। 12 ପ୍ରକାର ପୁଅ। 12 ପ୍ରକାର ପୁଅ। 12 ପ୍ରକାର। ଶୁଣ ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ଔର ସଂକ୍ଷେତ୍ର ଗଂସାପି ୟଦନ୍ତିଆନନ୍ତବା ସ୍ମୃତ ୟ ପବିତ୍ର ଗୁରତ ବର୍ଣ୍ଣ ୟ ଛୋଡେ ଦାୟା ଦବାନ୍ଧବ। ଓଡିଆ 12 ପ୍ରକାର ପୁଅରୁ 6 ପ୍ରକାର ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଇ ପାରିବେ। 6 ପ୍ରକାର ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଇ ପାରିବେ। କିଏ ସେ? ନା ଔରସ। ଔରସ ପୁଅ କିଏ? ନିଜ ବାପା ଜନ୍ମ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିବା ପୁତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ଔରସ। ଔରସ କ୍ଷେତ୍ରଜ ଧରା ଜଣେ ପୁରୁଷର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ପରାମର୍ଶ କରି
निज जाति ठारू उच्च जातिर गोटाए पुरुष को निर्वाचन करेंगे से पुरुष सहित ये स्त्रीटा रहिबो को पर्यंत केवल संतान उत्पत्ति पर्यंत रहिबो जे किंतु ता ठारू पान खंडे भी खाइबनी जदि पान खंडे खाईदेला से हे गला तार भर्ता पान खंडे भी खाइबनी संतान उत्पत्ति परे निज स्वामी निकट को फेरी आसी अन्य द्वारा निज क्षेत्र में तैयारी करा जाइथिबा संतान को कहा जाए क्षेत्रज हे मोर विदग्ध मंडली ये क्षेत्रज संतान भी बापा को पिंड दे पारिबो प्रमाण महर्षि मनु कहले वो भवाता भूतं बीजं क्षेत्र प्ररोहति समातदेव वक्तव्यं विदग्धोनि करियाति ठिया हल रे बाबू धरा आपण जमी मो जमी लगा लगी अच्छी किंतु मो जमीटा टिके उच्चा आपण जमीटा टिके खालुआ मो जमीटा आपण जमी को लगी मझिरे गोटा हिड़ आपण जमीटा टिके खालुआ मो जमीटा टिके उच्चा समय आसिला मो जमी हल करी बिहन बुणी दे आसिली बिहन बुणी दे आसिली जो दिन बिहन बुणी दे आसिली से दिन प्रचंड वर्षा हला एमिति अवस्था हिड़ बाड़ बुड़िकी पानी चले मु सांगे सांगे बिहन बुणी काले मो जमी रे पानी रही बिहन गुड़ाक नष्ट मु गली हिड़ काटिबी कुआड़ी की काटिबी खाला बिल काटिबी आपण बिल को हिड़ काटिदेबी काटिदेला पानी चलला ये पानी सहित मु बुणी थिबा किछि बिहन भासी जाई आपण जमी रे गछ बिहन बुणी थिले मु आपण जमी रे गछ हऊ से ही गछ को पंडित मंडली काटिब तो किए जमी जहार ना पंडित मंडली बुणी थिला जिए आपण माने विचार कर बिहन बुणी थिली मु गछ उठिला आपण जमी रे से गछ किए काटिब तामाने तस्मात् तदेव वक्तव्यं विजात योनि करियसी बीर्य ठारू क्षेत्रर महत्व अधिक जमी जहार फसल तार सेइथिबाई हौ पंडित मंडली पांडव माने जार जो नुहंती जाना पांडव माने जार जो नुहंती जमीटा बंधुंकर बिहन धर्मंकर ही पारे किंतु जमी जा बंधुंकर बिहन इंद्रंकर ही पारे किंतु जमीटा बंधुंकर यही न्याय पांडव माने पंडित मंडली जार जो नुहंती जाना पांडव माने पंडुंकर क्षेत्र जो पुओ एमाने हेले पंडुंकर क्षेत्र जो संतान ता माने एमाने पंडुंकु पिंड दे पारिबे वर्ण शंकर इए नुह यांकु वर्ण शंकर कुहा जाएनी
বর্ণ শঙ্করর বাট হচ্ছে নিয়ারা ভগবান কৃষ্ণ কহিলে কলে স্ত্রী সুদুষ্টা সুবাসনেয় জায়তে বর্ণ শঙ্কর শঙ্কর নরকায়ৈব কুলঘনানাম কুলস্য চ পতন্তি পিতরং ভূত পিণ্ডদ ক্রিয়া শ্রীমদ ভগবত গীতা শ্রীমদ ভগবত গীতা কহিলে কলে স্ত্রীসু দুষ্টাসু জায়তে বর্ণ শঙ্কর যেତେବେଳେ স্ত্রী ମାନଙ୍କ ভিতরে প্রকৃতিটা দুষ্ট ହେଇଯିବ প্রকৃতিটা বদଳି ଯିବ ସେତେବେଳେ ତିଆରି ହବ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ପ୍ରକୃତିଟା ଯେତେବେଳେ ବଦଳି ଯିବ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖେଇବି 5 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ହେ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ସନ୍ତାନଟା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ବାପା ମା ମିଶିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିଲେ ସନ୍ତାନ ତିଆରି କେମିତି ତିଆରି ସନ୍ତାନ ଯଦି ଉଭୟଙ୍କର ମନ ସମାନ ଅଛି ଉଭୟଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ ଅଛି ତାହେଲେ ସନ୍ତାନଟା ତିଆରି ହବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏ କଥା ମନକୁ କହୁନି ଘେରଣ୍ୟ ସଂହିତା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସନ୍ତାନଟା ଭଲ ହବ କି ଖରାପ ହବ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ସନ୍ତାନଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଦୋଷଟା କାହାର ବାପା ମାଙ୍କର ପିଲାର ଆଦୌ ଦୋଷ ଦୋଷ ହଉଛି ବାପା ମାଙ୍କର ପିଲାଟା ବିଗିଡି ଗଲା ସନ୍ତାନ ଖରାପ ହେଲା ଦୋଷ ପିଲାର ନୁହଁ ଦୋଷ ବାପା ମାଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଘେରଣ୍ୟ ସଂହିତା ହେ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଘେରଣ୍ୟ ସଂହିତା କହିଲେ ସନ୍ତାନ କେମିତି ହୁଏ କହିଲେ ଋତୁମତି ଚ ଜାନାରି ରଙ୍ଗସ୍ୟ ପଶ୍ୟତି ପ୍ରଗତ ତନୟା ମୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ 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 ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କହୁନାହାନ୍ତି ହଁ ବାପା ମା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହେଲା ଆପଣ କହିଲେ ହଉ 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 ସ୍ୱତୀନ ଇନ୍ଦ୍ରଭ୍ରସ୍ରବାହ ସ୍ୱତୀନ ପୁରୁଷା ବିଶ୍ୱ ହଉ 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 ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି କହିଛି ପରିଷ୍କାର କରିଦେବି ଓଡିଆ ରଖିବି ବିଶେଷ କାହ୍ନୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଗାୟକ ମହାଶୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ହଉ ଶ୍ରୀମାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କାହ୍ନୁ ବାବୁଙ୍କର ସର୍ବାରିଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନ କରି ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ବରନ୍ଦେ भूल
ଗୋପ ପ୍ରୀତି କଳା ପ୍ରଜାପତି ଦୟଣ କିଣିଲା ମନକୁ ମୋର ଦୟଣ କିଣିଲା ମନକୁ ମୋର ତୁମେ ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ମଣିମା ତୁମେ ତ ଲବଣୀ ତୁମେ ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ମଣିମା ତୁମେ ତ ଲବଣୀ ଚରା ଗୋପ ପ୍ରୀତି କଳା ପ୍ରଜାପତି ଭୁଲି ଗୋପ ପ୍ରୀତି କଳା ପ୍ରଜାପତି ଦୟଣ କିଣିଲା ମନକୁ ମୋର ଦୟଣା କିଣିଲା ମନ ତୁମର ତୁମେ ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ମଣିମା ତୁମେ ତ ଲବଣୀ ଚୋରା ତୁମେ ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ମଣିମା ତୁମେ ତ ଲବଣୀ ଚୋରା ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ମୋର ଦେଉଛ ହସି ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ନାଉଛ ବସି ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ମୋର ଦେଉଛ ହସି ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ଲାଗୁଛ ବସି ତାହାକୁ ଭାବୁଛ ଏ ଦବାକୁ ବଦ ସେ ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ ଆଖିକୁ ନିଦ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଭାବିଛ ଉଧା ସେ ଲାଗେ ଆସୁ ନାହିଁ ଆଖେ କଲେଦା হবে দিগে হরি সৌদাগর ଭାବେ ଦିନେ ହରେ ସବୁଦାଗର হবে দিগে হরি সৌদাগর ଭାବେ ଦିନେ ହରେ ସବୁଦାଗର যুগ যুগরু চালিছি বণিজ তোমার ভাব বণিজ তোমার তুমি তো শ্যাম সুন্দর হে মণিমা ତୁମେ ତ ଲବଣୀ ଚୋରା ତୁମେ ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ମଣିମା ତୁମେ ତ ଲବଣୀ ଚୋରା শরধা শেখর সবুরি বন্ধু পরম কারণ করুণা সিন্ধু পরম কারণ করুণা সিন্ধু পরম কারণ করুণা সিন্ধু সুঝিবা পাই কিয়ে তুলসী বন পাখরে করিছ এ রাধা বারণ পাখরু ପରିଚୟ ରାଧା ବାରଣ ପାଖରୁ ପରିଚୟ ରାଧା ବାରଣ পর চরণে শরণ তুমার ପର ଚରଣରେ ଶରଣ ତୁମାର পর চরণে শরণ তুমার ପର ଚରଣରେ ଶରଣ ତୁମାର কাহিকি করুছ প্রভু মতে হতাদর প্রভু মতে হতাদর তুমি তো শ্যাম সুন্দর হে মণিমা ତୁମେ ତ ଲବଣୀ ଚୋରା ତୁମେ ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ମଣିମା ତୁମେ ତ ଲବଣୀ ଚୋରା গোপ প্রীতি কলা প্রজাপতি ভুলি গোপ প্রীতি କଳା ପ୍ରଜାପତି ভুলি গোপ প্রীতি কলা প্রজাপতি ବୋଲେ ଗୋପ ପ୍ରୀତି କଳା ପ୍ରଜାପତି দয়ণ কিনিলা মনକୁ ମୋର ଦୟଣା କିଣିଲା ମନ ତୁମର ତୁମେ ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ମଣିମା ତୁମେ ତ ଲବଣୀ ଚୋରା
ଜଗନ୍ନାଥ ହରି କ୍ଷୀରାବଧି ମଣ୍ଡନ ତୁମେ ତା ଶ୍ୟାମା ସୁନ୍ଦର ବଂଶ ବିହାରୀ ହରି କମଳା ରତନ ଶ୍ୟାମା ସୁନ୍ଦର ମଣିମା ତେଲରେ ସରିଗଲା ଏ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ କଦମ୍ବ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ହଁ ହଁ କେବଳ ମା ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ଆଉ ମା ଦାୟୀ ଯାଇ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ନା ନା କାହିଁକି ନା ସମତା ସନ୍ତାନ ବାପା ଏବଂ ମା ଉଭୟଙ୍କର ମନୋଭାବ ଯଦି ଠିକ ଜାଗାରେ ନଥିବ, ଗୋଟା ଜାଗାରେ ନଥିବ, ତାହେଲେ ସନ୍ତାନ ଠିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରୁ ଗୋଟାଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୈବ ଶୈବ ଭକ୍ତ ଶିବ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାବୁ ଗୋଟେ ଶିବ ଭକ୍ତ ପୁଅ ଠାରୁ ଏ ବାପା ଠାରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପୁଅ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ ସରିଲା ପରେ 8 ଜଣ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୈଷ୍ଣବ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବୈଷ୍ଣବ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ହଇରେ ବାବାଜୀ ନାହିଁ ଆଉ ବାବାଜୀ ପରା ଦୁନିଆରେ 26 ପ୍ରକାର ଆଉ ସେଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଯେ କଣ୍ଠ ତୁଳସୀ ଲଗ୍ନା ନଳିନାକ୍ଷମାଳା, ଯେ ବାହୁ ମୂଳ ପରିଚିହ୍ନିତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର, ଯେ ବା ଲଲାଟ ବଟଳେ ଲସଦ୍ର ପୁଣ୍ଡ୍ର, ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ଭୁବନ ମାସୁ ପବିତ୍ରୟନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ଏଗୁଡିକ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଯେ କଣ୍ଠ ତୁଳସୀ ଲଗ୍ନା, ଯାହା କଣ୍ଠରେ ତୁଳସୀ ମାଳି ଶୋଭା ପାଉଛି, ଯେ ବାହୁ ମୂଳ ପରିଚିହ୍ନିତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର, ବାହୁ ମୂଳରେ ଯାହାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଶୋଭା ପାଏ, ଯେ ବା ଲଲାଟ ପଟଳେ ଲସଦ୍ର ପୁଣ୍ଡ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଲଲାଟରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପୁଣ୍ଡ୍ର ଚିତା ଅଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତି, ते वैष्णव भुवन मासु पवित्रयन्ति सेई माननको वैष्णव कुहा जाए नाइ ये हला वैष्णव मानकर बाह्य लक्षण बाह्य लक्षण अंतर लक्षण आपण देखिबे जो चंडीदास कहले कहले जार मुख दर्शन होय कृष्णर समरण जार मुख दर्शन होय कृष्णर समरण अतएव जानी ओथे वो वैष्णव प्रधान जार मुख दर्शन होय कृष्णेर स्मरण जहांको मुह को देखिदेले आपणकर भगवान को कथा मने पड़ी जा जार मुख दर्शन होय कृष्णेर स्मरण अतएव जानिए सेहु वैष्णव प्रधान सेई होउछंती प्रकृत रे वैष्णव जहांको मुह को देखि देबा मात्रे आपणकर भगवान को कथा मने पड़ी जाए ना एने बाबा भलो दिनेर चिता राति की माता है बोला बाबा भलो हे मोर विदक मनोडी मु ये कथा काई कहली ना आपण भागवत को देखिबे जो दिन
हिरण्यकश्यपु स्वर्ग जय करने को जाई स्वर्ग रे सबु देवता मानन को परास्त करि सारिछंती एकुटिया अछंती नारायण नारायण एवं हिरण्यकश्यप भयंकर युद्ध चली नारायण परास्त हेई ना कि हिरण्यकश्यप भी परास्त हेई ना किंतु संध्या ही आसिला युद्धर नियम अनुसार संध्या परे आउ युद्ध बंद होगला युद्ध बंद होगला परे हिरण्यकश्यपंकर मन पड़िला आज होउची कयादुर पाली जो पुरुष निज स्त्री ऋतु रक्षा न करे घोरायं ब्रह्महत्यायं महापाप प्रमुच्यते ताकू ब्रह्महत्या दोष लागिबो आज होउची कयादुंकर पाड़ी हिरण्यकश्यपु स्वर्गरु फेरिले कयादुंकर निकट जते बळे कयादु देखिदेला डाकिला कहला स्वामी आज कोन आपण एते शीघ्र फेरी आसिले कौन स्वर्ग सब देवता माने पराजित हो गले हिरण्यकश्यप कहला कहला सखी सबु देवता मान को मोर बसीभूत कर किंतु जड़े देवता ता सहित युद्ध होउथिला सी परास्त कि मु भी परास्त किंतु संध्या हला युद्ध बंद हो गला कयादु पचारला कहला से इमितिया को देवता जे आपणक सहित युद्ध करी से पराजित हलानी हारिलानी ये हिरण्यक दर्शक बंधु आम प्रोग्राम टी आपण मानू केमती लागिला मतामत जणांतु लाइक करंतु शेयर करंतु आउ हां सब्सक्राइब करबा को जमा भूलिबेनी। रहुची नमस्कार।